की सवारी, साथ में यारी, खास लम्हों की जो बात है। कुछ बनने की है बारी, उसका ही तैयारी, लेके सपनों की उड़ान है। छूना है आसमां, रोज हम में है वो दम, आगे है बढ़ना, cause techno वाले हम, cause techno वाले हम। टेक्नो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अगरतला। On this auspicious occasion, we are also having with us Shri Devapriya Bardhan, IAS, Senior General Manager, NERPSIP. Uttariyas will be presented to all the honorable dignitaries. Honorable Minister of School and Higher Education Department, Governor Tripura, and other honorable drinking water supply schemes across the state, 7 numbers of project implemented under RIDF SPA, and 3 numbers a cultural cell to felicitate our guests on the dais with a traditional risha.
तो आलो रे ना To the guests on the dais, to the Honorable Union Minister, Government of India, Srimati, presenting memento to Honorable Minister by our local artist of Mukti Cultural Cell. A local artist of Mukti Cultural Cell. त्रिपुरा के बहुत ही हार्ड वर्किंग सिटीजन्स मेरे सामने जो भाई बहन आप सबको भी, और इस गर्मी में 2 बजे से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये विषय मुझे पता चला, उसके लिए मेरे क्षमा चाहती हूँ। फिर भी आप मेरे सामने हैं, मुझसे मुझे उत्सुकता बढ़ता है, उसके लिए आप सबके लिए मेरा विनम्र नमस्कार। और पूरे इस दिन का कार्यक्रम को इस गर्मी में मीडिया हमारे साथ है, इस पूरे विषय को आपके द्वारा, जनता के द्वारा पूरे त्रिपुरा में प्रचलित करने के लिए जो मीडिया हमारे साथ है, मीडिया भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज त्रिपुरा के मैं एक तरह बोल सकती हूं तो चरित्र में एक ही दिन जनता के उपलब्धि के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स, जिसमें पावर प्रोजेक्ट हो, जिससे क्वालिटी पावर 24/7 पूरे दिन पूरे रात को कुछ कटौती ना हो, ऐसे अच्छा पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक 132 किलोवाट का पावर सबस्टेशन। दूसरा, आप लोगों को पूरे मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर घर के लिए जल पहुंचना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जब स्वच्छता अभियान शुरू किया, उनके मन में हम जैसे बहन के याद है, माता के याद है, और उनके कष्ट को समझ करके घर की महिला बहुत दूर तक जाना नहीं चाहिए लकड़ी ले आने के लिए, इसीलिए गैस घर तक पहुंचना है, इसके लिए उज्ज्वला स्कीम ले आए, घर तक, हर घर तक आपको सिलेंडर पहुंचाया, आपको ये मालूम है। ऐसे ही एक बुनियादी विषय कि पीने के पानी घर तक पहुंचना चाहिए। महिला बहुत सारे क्षेत्र में, पता नहीं मुझे त्रिपुरा में इतने दूर जाते हो या नहीं, मगर रेगिस्तान में बुंदेलखंड जैसे प्रदेशों में माइलों दूर जाते हैं महिला पानी ले आने के लिए। घर में चूल्हा भी उनको धूप स्मोक के वजह से बहुत कठिनाई है। पानी के लिए धूप में जाओ, पानी ले आओ, और ये सब करने के बाद आपकी मान सम्मान रखने वाले छोटे छोटे चीज, जो घर में टॉयलेट तक नहीं था, उनको टॉयलेट के लिए स्वच्छता अभियान चलाए, इज्जत घर उसका नाम दिया कि घर घर में टॉयलेट होना चाहिए। मैं इन सभी विषयों को अभी इसलिए जिक्र कर रही हूं, प्रधानमंत्री जी के मन में कभी भी एक घर में महिला का सम्मान होना चाहिए, उनको उनका कष्ट कम करने के लिए जो भी हम काम करना, वो सब में
वो सामने रखते हुए उसके लिए सभी सुविधा करते हैं। उसी श्रृंखला में ही आज घर घर पानी पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिप्लब देव जी उसी मकसद को, प्रधानमंत्री जी का मकसद को घर घर पहुंचाने के लिए ही पानी का सुविधा, बिजली का सुविधा और पूरे त्रिपुरा में जहां भी छोटे छोटे कस्बे भी, छोटे छोटे हैबिटेशंस भी, उन तक सभी फैसिलिटी पहुंचना है। इसीलिए ये सब कार्यक्रम आज शुरू पिछले 3 साल 4 साल से काम हुआ, इसीलिए आज उन सब का उद्घाटन होने का हालात में हम पहुंचे। पिछले 3 साल के काम इतना जबरदस्त हुआ, सभी डिपार्टमेंट साथ होकर के काम हुआ और इसमें केंद्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के द्वारा विदेशी बैंक जो होते हैं, ऐसे डेवलपमेंट के काम करने वाले विषय में वो पैसा देते हैं, हमें ऋण लोन देते हैं। इन सभी बैंकों के साथ त्रिपुरा के अधिकारीगण भी बैठकर, केंद्र मंत्रीगण के साथ भी बैठकर के जल्द से जल्द पूरे सिस्टम को क्लियर करके आए। आज उसका नतीजा है, हम देख रहे हैं त्रिपुरा में कोई इलाका दूर नहीं, दिल्ली से दूर नहीं, अगरतला से भी दूर नहीं, जितने भी अगरतला में मिलता है, दिल्ली में मिलता है सुविधा, वो सब सुविधा आपका घर तक मिलना चाहिए। यही प्रयत्न हो रही है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे और कसर कोई छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए 3 साल में इतने सारे आपके सामने दिखाई दे रहे। मैं आज इस संदर्भ में 2-3 और विषय आपके सामने बोलना चाहती हूं, क्योंकि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के मंत्री के नाते मैं आपके सामने विदेशी बैंक, मतलब डेवलपमेंटल बैंक के द्वारा हर स्टेट को, हर राज्य को कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, मगर आज मैं त्रिपुरा में हूं, इसीलिए आज सुबह 2 ऐसे प्रोजेक्ट का कंप्लीटली क्लियरेंस हो गया है। उसके द्वारा 21 करोड़ का प्रोजेक्ट आज सुबह हमने केंद्र मंत्रालय के द्वारा क्लियर कर दिया। उसमें एक प्रोजेक्ट है जो 14 करोड़ का वैल्यू है, वो स्टेट हाईवेज को विस्तीर्ण करने के लिए, वाइडन करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट है, जिसमें 4 स्टेट हाईवेज में वाइडनिंग के काम हो जाएगा। 14.15 करोड़ उसके लिए क्लियर हो चुका है। वो काम अभी सीएम साहब शुरू कर ही देंगे। दूसरा प्रोजेक्ट जो आज सुबह दोबारा क्लियरेंस हुआ है, वो 7.4 करोड़ का है, 7.4 करोड़। वो है अगरतला शहर का स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जितने भी डिजिटल वगैरह काम करना है, और अगरतला जो राजधानी है त्रिपुरा का, उसमें सुविधा बढ़ाने के लिए अलग से 7 करोड़ 7.4 करोड़ का क्लियरेंस हो गया है। उसका भी मैं घोषणा कर रही हूं, मगर काम तो एकदम जल्द से जल्द शुरू करके ये दोनों प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। मगर इन सब से भी और महत्वपूर्ण एक अश्योरेंस आपको मैं दिलाना चाहती हूं। पूरे ट्राइबल और एससी पॉपुलेशन त्रिपुरा में आधा हिस्सा है त्रिपुरा के जनता में, मतलब इकट्ठा त्रिपुरा में कुल मिलाकर के, नाम के वास्ते बोल रही हूं, 100 लोग है तो मान लो 100 लोग है तो उसमें 50 लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। उनके बसे हुए गांव तक बहुत सारे रोड जाता है, इधर जाता है उधर जाता है, मगर उस रोड से आपके गांव तक पहुंचने के लिए लास्ट में जो छोटा हिस्सा रोड होना चाहिए वो नहीं होने के कारण आपको दिक्कत बहुत होती है।
घर से निकलना, हॉस्पिटल जाना है तो पहले स्टेट हाईवे तक पहुंचने के लिए ही पैदल आना पड़ता है। बारिश हो, रात में अंधेरे में भी हो, सब बिना रोड, लास्ट मिनट तक रोड, घर तक रोड ना होने की वजह से दिक्कत होता है। फिर ये भी है कि उसके कारण स्कूल्स का बिल्डिंग बनाना और उधर टीचर्स आकर काम करना ये भी सुविधा नहीं होता। इसीलिए ट्राइबल एरियाज में आपको स्कूल जल्दी से पहुंचता नहीं है, स्कूल आता है तो भी टीचर्स पहुंचते नहीं है, और सड़क ना होने के कारण आने जाने भी मुश्किल भी होता है। दूसरा एक और दिक्कत ये होती है, घर में सस्टेनेबल मतलब हर महीने पक्का इतना इनकम हमें आमदनी मिलेगा, ऐसे आपके मन में एश्योरेंस अगर नहीं है तो घर में सुविधा हो, बच्चे को पढ़ाई हो, बेटा पढ़ गए मगर वो बाहर निकलना चाह रहा है, उसका पैसा देने का आपके हाथ में पैसा नहीं है। हर महीना आमदनी पक्का इतना तक मैं कमा सकती हूं, ऐसे आपका मन में धैर्य अगर नहीं है तो जो भी आप उत्पादन करेंगे वो मार्केट तक नहीं पहुंचेगा। ये सब विषयों को मन में रखते हुए 1300 करोड़ का 1300 करोड़ का एक प्रोजेक्ट ट्राइबल इलाका में त्रिपुरा में सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के नाम पर एक और मल्टीलेटरल फंडिंग, वर्ल्ड बैंक के फंडिंग के द्वारा 1300 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सिर्फ वो ट्राइबल इलाके के लिए एक 10 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, उसका मैं गारंटी आज आपके सामने दे। 1300 करोड़ का एक बड़ा सा प्रोजेक्ट ट्राइबल इलाका के लिए ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा केंद्र सरकार उस लोन को, केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक दोनों इकट्ठा पैसा डाल करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट त्रिपुरा के लिए मैं अभी आपके सामने घोषणा कर रही हूँ। आज 2 क्लियर कर चुकी हूँ, ये वाला भी 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, आपको वो प्रोजेक्ट भी आ जाएगा। इससे मैं मानती हूं कि त्रिपुरा के संतुलित पूरे के पूरे ऑल राउंड डेवलपमेंट का अच्छा सा एक मौका मिल रही है। पानी मिल रही है, बिजली मिल रही है, घर घर तक सड़क मिल रही है। ये सब सिर्फ शहरी क्षेत्रों में नहीं, अभी ट्राइबल इलाका, एससी इलाका में भी ये सब सुविधा बड़े पैमाने पर हम ले आने के लिए एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं आपके सामने आज बात कर रही हूँ, और मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर विस्तार से भी बोलेंगे। मगर मैं अंत में एक बात कहकर मेरा बातों का विराम देती हूँ। त्रिपुरा में महिला हो पुरुष हो, ज़्यादातर महिला अच्छा मेहनत करने वाले हैं। आपको भगवान ने बहुत सारे दिया है, मगर पिछले मान लीजिए 30 साल में जितना काम होना था वो नहीं हुआ। उसके वजह से एकदम जब एक सरकार, इधर बीजेपी का और उधर भी केंद्र सरकार का अच्छा एक प्रधानमंत्री जी का गाइडेंस के साथ चल रही है, जितने काम 30 साल में नहीं हुआ वो अभी जल्द से जल्द 3 ही साल में कर दिखा रहे हैं आपके सरकार। मैं आपके सरकार जब बोलती हूँ सिर्फ सरकार का नहीं, उसमें आप पूरे त्रिपुरा के भाई बहन के भागीदारी है, इसीलिए तो वो सफल कर पा रहे हैं। इतना सक्सेस उनको इसीलिए मिलता है कि आप सब भी सरकार के साथ जोड़ करके आपके जीवन शैली में फर्क आना चाहिए, आपके बच्चों का अच्छा सुविधा मिलना चाहिए, और आप भी सुरक्षित रहने के लिए जो भी चाहिए वो सब आपको पहुंचना चाहिए। इस रास्ते पर चलते हुए
आज त्रिपुरा अच्छा स्पीड से आगे बढ़ रही है। मेरा आप सबको मेरा बधाई है और आपको मेरा शुभकामना है। आने वाले दिन में भी त्रिपुरा ऐसे ही छलांग लगा के आगे बढ़ेगी, ये मेरा ज़रूर मन में भरोसा है। आप सब मुझे सुनने के लिए कम से कम इतना दुख में वेट किए, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और धन्यवाद भी कहती हूँ। जय त्रिपुरा, भारत माता की जय। আজকের এই 5টি প্রজেক্ট তার জন্য বলছি এই ঐতিহাসিক মহল, ঐতিহাসিক নির্ণয়। 5টি প্রজেক্ট 132 কেভি সাবস্টেশন মোহনপুরে, 80,000 ফাংশনাল হাউসহোল্ড টেপ কানেকশনের জন্য শুরুয়াত, 132 ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে, 3টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং 7টি কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট। এই সবগুলো মিলিয়ে টাকার অঙ্ক কত? আর মোহনপুরের এই ময়দানে এই প্রথমবার এবং শেষবার যে এত বড় প্রজেক্টের শুরুয়াত হতে চলছে। 1-2টি আজকে ইনোগ্রেশন হয়ে গেছে। 352 কোটি 41 লক্ষ টাকার 352 কোটি 41 লক্ষ টাকার প্রজেক্ট বন্ধুরা। এই মোহনপুরবাসীর জন্য বড় ইতিহাস। আর তার সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আজকের মধ্যেই এখানে আসতে দেরি হয়েছে, উনি আপনাদের কাছে মাফি চাইছেন। মাফি চাওয়ার দরকার নেই ওনার, আমি ওনাকে করার জন্য নমস্কার জানাই যে উনি গেস্ট হাউসে বসে ত্রিপুরার জন্য 4টি প্রজেক্ট স্যাংশন করেছেন কেন্দ্র থেকে টেলিফোনে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট যেটা উনি ঘোষণা করেছেন যে আমার রাজ্যে বড় মাত্রায় জনজাতি রয়েছে 32%। অনেক আছে জনজাতি দরদি, তার আগে 25 বছর টানা সরকার, 10 বছর তাদের সরকার, প্রায় 40টা বছর এ রাজ্যের জনজাতি দরদি নামে এক সরকার ছিল, ক্ষেত মজুর দরদি নামে এক সরকার ছিল। কিন্তু এই সরকার জনজাতির জন্য কি করেছে? জনজাতির জন্য করেছে তা নরেন্দ্র ভাই মোদী সরকার করেছে। আজকে নির্মলা সীতারামনজি প্রমাণ করে দিয়েছেন, উনি টেলিফোন করে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে কোন প্রজেক্ট প্রথমবার অ্যাকসেপ্ট করে যায়। 1300 কোটি টাকা, 1-2 কোটি টাকা নয়, 1300 কোটি টাকার জনজাতিদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য আজকে উনি সেটা স্যাংশন করে 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে ইমপ্লিমেন্টেশন করার পারমিশন দিয়ে দিবেন। সেই দিশাতে উনি আজকে কাজ করেছেন। তার জন্য মোহনপুরে আসতে দেরি হয়েছে বন্ধু। তাহলে যদি 1 ঘন্টা দেরিতে আসে তো 1 ঘন্টা দেরি নয়, আমি তো বলবো 4 ঘন্টা দেরিতে আসুন। আপনি 1300 কোটি টাকা ত্রিপুরাবাসীর জন্য দিয়েছেন, আমি আপনাকে স্বাগত জানাই ত্রিপুরার মাটি থেকে, ত্রিপুরার সুন্দরের মাটি থেকে। ত্রিপুরার মানুষ আপনাকে কোনোদিন ভুলবে না নির্মলাজি। আপনি এসে ত্রিপুরাকে একদিকে 352 কোটি 41 লক্ষ টাকার প্রজেক্ট, আর অন্যদিকে আপনি 1300 কোটি টাকার প্রজেক্ট, আর সঙ্গে সঙ্গে আরো 3টি প্রজেক্ট উনি যে ঘোষণা করেছেন সেগুলো আমাদের আরবান সিটিকে ডেভেলপ করার জন্য, সেটার আজকে ইমপ্লিমেন্টেশন হয়ে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের PMAEY প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা, এই নর্থ ইস্টে প্রথম রাজ্য যে ব্যাংকিং লিঙ্ক করে দেওয়া হয়েছে। নর্থ ইস্টে কোন রাজ্য হয়নি। আদরণীয় বিত্তমন্ত্রী মহোদয় উনি ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য ব্যাংকিং লিঙ্ক করে প্রাইম মিনিস্টার
आवास योजनार घर माने माननीय प्रधानमंत्री रूरल एरिया 1,30,000 টাকা করে যে দিচ্ছেন সহজ কিস্তিতে ব্যাংক যদি আপনার ঘর বড় করতে চাইবেন তো আপনাকে লোন দিতে বাধ্য হবে আপনি কারোর কাছে যেতে হবে না ব্যাংক আপনাকে লোন দেবে সেই দিশাতে भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी काज करेছে বন্ধুরা বন্ধুরা এগুলো সহজ নয় এমনিতেই নতুন সরকার আসার পর 2018 থেকে ফটফট সব চলে আসে মানুষের মনে হয় যে এগুলো যদি এমনি বাতাসে চলে আসে বাতাসে আসে না বন্ধু আগে বহু আন্দোলন করেছে রাস্তা বহু সংগ্রাম করেছে কিছুই আসে না এখন আর সংগ্রামও করতে হয় না আন্দোলনও করতে হয় না টেলিফোনে 1300 কোটি টাকা চলে আসে 1 ঘন্টা সেই দিশাতে এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার নরেন্দ্র ভাই মোদীর সরকার কাজ করছে বন্ধুরা বন্ধুরা এই মোহনপুরে एडीसी विलेज राजघाट निर्मला जी यहाँ एक एडीसी विलेज है राजघाट उसका नाम है इसमें पहली बार उस गांव में जनजाति गांव है उसको हम लोगों ने फुल्ली ड्रिंकिंग वाटर के कनेक्शन दिया है फुल्ली इसी मोहनपुर में आज इसी मोहनपुर में निर्मला जी घोषणा किया है जो 80,000 कनेक्शन देने के लिए मैं उनको बधाई देता हूं निर्मला जी त्रिपुरा में जब सरकार हम आए थे तब 2.4% वाटर सप्लाई के हाउस होल्ड कनेक्शन थे पूरे त्रिपुरा में वो भी पैसा देके ये सरकार आने के बाद आज जल जीवन मिशन अटल जलधारा मिशन के माध्यम से 2.4% से जाके कम समय में 33% लोगों के पास हमने पानी पहुंचाया और बिना पैसा पहुंचाया मुफ्त पहुंचाया और 2022 में पूरे भारत के सबसे पहले हर घर में जल पहुंचाने का जो पीड़ा लिया है इस सरकार ने लिया है मोदी जी के इस छोटा सा राज्य के सरकार ने लिया है मोदी जी का मिशन है 2024 तक पूरे देश में हर घर में मुफ्त पानी पहुंचा देना और मैं आपके सामने प्रॉमिस करता हूं प्रतिज्ञा करता हूं 2022 में दिसंबर के अंदर पूरे त्रिपुरा में हर गांव में पानी पहुंचा दी जाएगी उस दिशा में सरकार काम कर रही है बंधुरा শুধু এই দিশা নয় হাইওয়েজ হোক মানুষের জীবনমান উন্নয়ন হোক এডুকেশন হোক হেলথ হোক ইনফ্রাস্ট্রাকচার হোক প্রত্যেকটি জায়গাতে সরকার কাজ করছে এই কোভিড পরিস্থিতিতে 94% ভ্যাকসিনেটেড হওয়া একমাত্র দেশের মধ্যে রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য তার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে আগে যারা টিনের ঘর ছিল এরা টিনের ঘর হলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পেত না বন্ধু আপনারা সবাই জানেন এখানে যারা রাজনীতিতে আছেন যারা অফিসে আছেন যারা ভোক্তা আছেন এরা সবাই জানে টিনের ঘর হলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পাওয়া যায় না কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদের সামনে যখন আমরা তুলে ধরলাম যে ত্রিপুরা বড় মাত্রায় টিনের ঘর রয়েছে বৃষ্টি বেশি হয় তার জন্য টিনের ঘর হয় তার ছনের চাইতে কম দাম হয় তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন তাহলে কি করতে হবে আমরা বললাম যে আপনি ত্রিপুরাতে টিম পাঠান দেখুন অন্তদয় পরিবারেরও টিনের ঘর হয় ত্রিপুরাতে কিন্তু সে কোনো অর্থবান ব্যক্তি নয় বৃষ্টি বেশি হয় তার জন্য পাতলা শিটের টিন হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে শুনে উনি আবেগ হয়ে গেছেন এবং তুরন্ত টিম পাঠিয়েছেন और त्रिपुराते टीम गए रिपोर्ट दिए ना मुख्यमंत्री तार दल जेटा बोलेছে সঠিক বলেছে আর আউট অফ দ্য ওয়ে গেলে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিয়ে ত্রিপুরা ও আসামের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি টিনের ঘর থাকলো চার যদি ইনকাম 1 লাখের নিচে হয় বা 1,20,000 নিচে হয় তবে তাকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর দেওয়া হবে আর তার জন্য प्रथम किस्तीते 1,59,2,100 कोटी টাকার প্রজেক্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি ত্রিপুরার জন্য আলাদাভাবে দিয়েছেন বন্ধু এটা এই সরকার না হলে কোনো দিনও 10 পয়সা আসতো না 10 পয়সা বন্ধুরা এসব ডাবল ইঞ্জিনের সরকার তার জন্য হয়েছে নরেন্দ্র ভাই মোদির জন্য হয়েছে সবকা সাথ সবকা বিকাশের জন্য হয়েছে বন্ধুরা আজকে নতুন সরকার আসার পর কেউ জিজ্ঞাসা করে না কোন পার্টি মুখ্যমন্ত্রী যে কোভিড এর সময় প্যাকেট দেওয়া হয়েছে
1000 টাকা করে, তার মধ্যে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, লবণ, সয়াবিন, মশলা, তেল। এখানে এই যে মুখ্যমন্ত্রী প্যাকেট উনি দিয়ে দিয়েছেন, হীরা আমরা পেয়ে গেছি, এখন মডেল স্টেট লাগবে, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য লাগবে, সেই দিশাতে ত্রিপুরা কাজ করছে। আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর আশীর্বাদ চাই, মায়েদের, বোনেদের, আমার নজওয়ান ছেলে মেয়েদের। ত্রিপুরাতে স্টার্ট আপ হচ্ছে, ত্রিপুরাতে আইটি হাব হচ্ছে, আর ত্রিপুরাতে মনরেগার মাধ্যমে একসময় যখন 37 ম্যান্ডেজ হতো, আর আজকের দিনে 86 ম্যান্ডেজ এভারেজ হচ্ছে ত্রিপুরাতে বন্ধু। ত্রিপুরা সেই জায়গা পৌঁছে গেছে। ত্রিপুরার পার ক্যাপিটা ইনকাম 2018-তে 1,04,44 টাকা ছিল। 25 বছরের ক্রমাগত সরকার, 20 বছরের ক্রমাগত মুখ্যমন্ত্রী, কত পার ক্যাপিটা ইনকাম? 1,04,44 টাকা। আজকে ত্রিপুরাতে কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও কত পার ক্যাপিটা ইনকাম? 1,31,000 টাকা, মানে প্রায় 25% ত্রিপুরার মানুষের রোজগার বেড়েছে বন্ধু। যারা কৃষক রয়েছেন, মোহনপুরে বড় মাত্রায় কৃষক আছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির মাধ্যমে ত্রিপুরাতে 2,33,000 পরিবারের কাছে 6,000 টাকা করে তার অ্যাকাউন্টে চলে যায়। একবারও কি জিজ্ঞাসা করা হয় এই 2,33,000 কোন দলের, কোন পন্থের, পার্টি লাইনে এসছে কিনা? কেউ জিজ্ঞাসা করে না বন্ধু। ত্রিপুরা পরিবর্তন হয়ে গেছে। এফসি এর মাধ্যমে আমরা প্রকুরমেন্ট করেছি, তাতে বড় মাত্রায় কৃষকরা 10 টাকা 12 টাকার ধান আজকে 15 টাকা 20 টাকা 20 টাকা 25 টাকা কিলো বিক্রি করে কার জন্য করতে পারছে? মোদির জন্য করতে পারছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সেম সরকার হওয়ার কারণে ত্রিপুরা একটা নতুন দিশা চলছে, যেখানে কৃষকদের ইনকাম 2015-16 সালে কত ছিল পার ক্যাপিটা ইনকাম ত্রিপুরার কৃষকদের? 6,580 টাকা। আজকের দিনে কত আছে বন্ধু? 11,093 টাকা। মানে কৃষকরা প্রায় দুগুণে ইনকাম করতে শিখেছে ত্রিপুরার মানুষ। আর এই কোভিড পরিস্থিতিতে পুরো ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এক পরিবার বলতে পারবে না তার ঘরে চাল নেই, সেই দিশাতে সরকার কাজ করেছে বন্ধুরা। তো আমি আপনাদের আবারও এই কার্যক্রমে উপস্থিত হওয়ার জন্য আর নির্মলা সীতারামন জিকে, বিত্তমন্ত্রী থেকে স্বাগত করার জন্য আমি আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি মোহনপুরবাসী, বিদ্রোহী মোহনপুরবাসী যখন টানা লাগাতার সরকার ছিল বামফ্রন্টের, তখন রতন বাবুকে লাগাতার জিতিয়ে প্রমাণিত করে দিয়েছে যে এই সরকার আর এই ভূমি কমিউনিস্টের ভূমি নয়, এই ভূমি ডেভেলপমেন্টের ভূমি। আজকে রতনলাল নাথ জি মন্ত্রী হয়ে বসে আছেন এবং মোহনপুরের উন্নয়ন করছেন। আজকের যে 132 কেবির যে প্রজেক্ট, সেটাও কিসের জন্য এসছে? রতন বাবুর জন্য আর জিষ্ণু বাবুর জন্য এসছে বন্ধু। এখানে স্কুল হবে, ইংলিশ মিডিয়ামে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে স্কুল হবে, সেটাও রতন বাবুর জন্য হচ্ছে বন্ধুরা। রতন বাবুকে আপনারা জিতিয়েছেন, বারবার জিতিয়েছেন, বারবার বিদ্রোহ করেছেন একটা পুরনো সরকারের বিরুদ্ধে, কিন্তু বেখুদা কা ঘর দের হতা है अंधेर नहीं होता। আর আজকে প্রমাণিত করে দিয়েছে 332 কোটি টাকার প্রজেক্ট, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আজকে জনজাতির উন্নয়নের জন্য 1300 কোটি টাকার প্রজেক্ট এই মাটি থেকে ঘোষণা হয়েছে। আমি আবারও এই কার্যক্রমে সবাই সহযোগিতা করার জন্য, বড় মাত্রায় আপনারা উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। আমাদের মধ্যে আছেন আমাদের ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী। আমাকে বলছিলেন সকালবেলা, হয়তো কোন অর্থমন্ত্রী বহু বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে আসেনি। নির্বাচনের আগে এসেছিলেন অরুণ জেটলিজি, উনি এসেছিলেন পার্টির কাজে, কিন্তু আজকে নির্মলাজি আমাদের মধ্যে আছেন এবং উনি এয়ারপোর্ট থেকে এসেই একটা রিভিউ মিটিং করেছেন বিভিন্ন প্রকল্পের, এবং সেই মিটিংয়ে উনি বলে দিয়েছেন আমাদের সবকে, আমি ত্রিপুরার সঙ্গে আছি উন্নতিতে, উন্নতিতে আমি ত্রিপুরার সঙ্গে আছি। আমরা বিভিন্ন প্রকল্প দেখিয়েছি ওনাকে, এবং উনি ঘোষণাও দিবেন বিভিন্ন প্রকল্প, মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা দেবেন। এবং আজকে পাওয়ার মিনিস্টার, যখন আমি কিছু বলতে হয় পাওয়ারের সম্বন্ধে, আমার আগে পূর্ববর্তী বক্তা বলে গেছেন কেলে সাহেব, আমাদের এমডি আজকে 132 কেভি সাবস্টেশন ওপেনিং হয়েছে, উদ্বোধন করেছে আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্টার ভারতবর্ষের এবং মুখ্যমন্ত্রী
এবং সেই পাওয়ার স্টেশন থেকে 27,000 ভোক্তাদের গ্রাহকদের সুবিধা হবে এবং সেই ভোক্তারা কোথায় হবে? মোহনপুর, হেজামারা, লেম্বুচড়া, কামালঘাট, ফটিকছড়া, লেপুঙ্গা, অভিচরণ, কলকলিয়া, বিজয়নগর এইসব এলাকায় পাওয়ার চপলতা কমবে, ভোল্টেজ ভালো থাকবে। এই নিয়ে আমরা পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে আজকের এই উদ্বোধন নিয়ে আমরা 12টা উদ্বোধন করেছি পাওয়ার স্টেশন। সেটা একটা ঐতিহাসিক বিষয়, এর মাঝে 12টা সাব স্টেশন ত্রিপুরা রাজ্যে। এবং সীতারামনজি আছে আমাদের মধ্যে, পাওয়ার নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি কিভাবে আমরা এডিবি থেকে, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে টাকা জোগাড় করে আপনাদের যেমন আরো ভালো পরিষেবা দিতে পারি সেটা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দিন রাত পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট এবং টিএসি এর। এবং আজকে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। পাওয়ার স্টেশন, সাব স্টেশনের উদ্বোধন উনি গিয়ে করেছেন, বাকিগুলি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে, ডিজিটাল। আজকে ডিজিটাল যুগ, এখানে উনি উদ্বোধন করবেন। এবং মোট যেটা আজকে উদ্বোধন হবে সেটা হবে 11টা প্রজেক্ট, 151 কোটি টাকা। সেটাতে জলের প্রকল্প আছে, সাবস্টেশন আছে, বিভিন্ন গ্রামীণ উন্নয়নের প্রকল্প আছে, আপনারা দেখবেন। এবং মুখ্যমন্ত্রী বলবেন, ফাইন্যান্স মিনিস্টার বলবেন, আমি আগেই বলেছি আমি খুবই কম বলবো আজকে, আমাদের সঙ্গে তো প্রায় দেখা হয়। আজকে যেখানে ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী আছেন, ওনার কথা শোনার জন্য আপনারা এসছেন, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছেন, তাই আমি আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আমার এই সংক্ষিপ্ত আর খুবই সংক্ষিপ্ত ভাষণ এগুলো আপনার থেকে বিদায় নিচ্ছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়।